kuna elimu potovu ambayo wage natembea sana kusema malaika ni watumishi wetu. Malaika sio watumishi wa wanadamu. Hakuna andiko hata moja ambaye nasema malaika ni watumishi wa wanadamu. Hakuna andiko hata hilo. Biblia inasema malaika ni ministering spirits, au malaika yani ni watendakazi watendakazi au ni watumishi. Ni ministering spirits. Sasa ni watendakazi wa nani? Watumishi wa nani? Watumishi wa wanadamu au watumishi wa Mungu? Malaika ni watumishi wa Mungu. Ndio maana hata wapo wale malaika 7 ambao wamekaa mbele ya Mungu. Hadi wamefikia hatua wanaitwa roho 7 za Mungu. Yaani kuonyesha hao connected wako nao. Wakati Gabriel anamtokea Mariamu, anamwambia Mariamu ya kwamba ni mimi Gabriel ambaye ninakaa in the presence of God. Ninakaa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuwa anapa malaika hizo zote kazi ni kwa sababu yeye mwenyewe akitushughulikia anaweza katuangamiza. Hivyo ndivyo haleluya. Ndivyo itakavyokuwa siku ile ya kiyama. Hasira ya Mungu sasa itajidhihirisha. Hasira ya Mungu sasa itaonekana wazi. Ndio maana wapo watu wengi sana kwenye Biblia ambao wameonyeshwa kama mifano. Wapo wale mabikira 10 ambao wamewekwa kama mfano. Wamoja walifanya hiki, wengine wakafanya hiki. Wale ambao walishindwa kuleta mafuta ya ziada walifanya nini? Biblia inasema kwamba walitupwa.